Inin akong bana, super ka-excited. Kaingnan ko pa na close pagayot ang SM Downtown. So, nasa 9:30 or 10 jud mag-open ang SM Downtown. Choco with Melky. Nakita ninyo nga gaatang miog pedicab o tricycle dira padulong diri sa Ayala Centrio. Kung nakasuway mo diri sa Cagayan de Oro diri sa SM Downtown, unya padulong dito sa Ayala Centrio Mall, dool ra jud kaayo siya. Pwede ra siya baklayon. At isa pa, morning man, so ang suga is vitamins pa na sa to ang lawas. Ambot ning akong bana, apoy daw ilakaw. So, gasakay jud mi, wala mi mahimo, dul ra kaayo. Nakasulod na mi diri sa Ayala Centrio Mall, pero adto mi mag-breakfast sa Gaisano Mall. Gupot jud ta sa tong bana kay paspas kaayo ni siya mo lakaw. Ambot permi ko mabilin. So, para magdungan mi, ni jud na ko muhawid sa iyang apaga o kamot man na. Kining akong bana sulod sa 5 ka tuig na mo, dilig jud ni siya materialistic. Kung manlaag lang mi diri sa mga mall, so window shopping lang, pero inig-abot sa mga foods, sus kurot jud imong money diri sa iyaha kay taod-taod na siya mukaon. Kung sa iyang makitan, mukaon jud na siya. Ang ako lang jud kabiliban sa iyaha kay bisag permente siya ana mukaon. Mutaba man na siya. Oo, ingnan ta mutaba. Pero dali ra jud mo digest sa iya ang mga pagkaon sa iyang lawas, sa iyang tiyan. So dali ra jud siya mugamay. Dili pareha sa kuan na bisag unsaon na ko pagamay, di jud mo cooperate ang akong lawas. Hinay kaayo mo digest ang mga pagkaon sa kuang lawas. I mean sa akong tiyan. Ambot ning akong metabolism batawag ani. Ang uban aning store diri sa Ayala kay mga close pa. Ambot unsay orasa mag-open ana. Pero adto mi sa Gaisano sa shawarma kay adto mi mamahaw. Kay ambot gusto niya shawarma daw.